أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Salat Idul Adha adalah salat sunnah yang sangat dianjurkan dilakukan di hari raya Idul Adha. Salat Idul Adha dikerjakan dengan 2 rakaat secara berjamaah atau boleh dilakukan sendiri di rumah. Bagaimana cara mengerjakan sholat Idul Adha? Berikut kami sebutkan urutan sholat Idul Adha dari awal hingga akhir, mulai takbiratul ihram hingga uluk salam. Rakaat pertama, niat sholat Idul Adha. Jika sholatnya dikerjakan sendiri, maka lafal niatnya usolli sunnatal li'idil adha raka'ataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah Idul Adha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Jika menjadi imam, maka lafal niatnya usolli sunnatal li'idil adha raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah Idul Adha 2 rakaat sebagai imam karena Allah Ta'ala. Dan jika menjadi makmum, maka lafal niatnya usolli sunnatal li'idil adha raka'ataini makmuman lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah Idul Adha 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. 2. Takbiratul ihram sambil menghadirkan niatnya di dalam hati. 3. Membaca doa iftitah. Boleh membaca doa iftitah yang panjang atau yang pendek. 4. Membaca takbir sebanyak 7 kali sambil mengangkat kedua tangan. Dan di sela-sela takbir ini, kita dianjurkan membaca kalimat Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallahu, wallahu akbar. 5. Membaca doa ta'awudz, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 6. Membaca surat Al-Fatihah. 7. Membaca ayat atau surat dari Al-Quran. Bagi yang sholatnya menjadi makmum, cukup mendengarkan bacaan imam. 8. Rukuk sambil membaca tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. 9. I'tidal atau berdiri dari rukuk sambil membaca doa Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'd. 10. Sujud pertama sambil membaca tasbih 3 kali Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. 11. Duduk di antara 2 sujud sambil membaca doa Rabbighfirli
warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. 12. Sujud kedua sambil membaca tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Rakaat kedua. 1. Berdiri, lalu membaca takbir sebanyak 5 kali sambil mengangkat kedua tangan. Dan di sela-sela takbir ini, kita dianjurkan membaca kalimat Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallahu, wallahu akbar. 2. Membaca doa ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. 3. Membaca surat Al-Fatihah. 4. Membaca ayat atau surat dari Al-Quran. Bagi yang sholatnya menjadi makmum, cukup mendengarkan bacaan imam. 5. Rukuk sambil membaca tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. 6. I'tidal atau berdiri dari rukuk sambil membaca doa Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'd. 7. Sujud pertama sambil membaca tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. 8. Duduk di antara 2 sujud sambil membaca doa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 9. Sujud kedua sambil membaca tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. 10. Duduk tahiyat akhir sambil membaca tasyahud dan sholawat Nabi. Dan ke-11, uluk salam ke arah kanan dan kiri sambil membaca Assalamualaikum warahmatullah. Demikian urutan sholat Idul Adha dari takbiratul ihram hingga uluk salam. Semoga bisa memberi manfaat. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.